Okay, shalom, shalom. So, a little bit sharing what I will share about I know that it's not one person who reply me about because, I know that also in Israel, there are also, she's also, if you know Ora, is also sharing about about the war in Israel that is persuaded for on way to battle the nations against Israel. Non-stop di napapugong si Netanyahu and many believers, some believers who are against because tungod sa mga niingon nga daghan ng mga civilian nga apektado. So Israel, Israel is at least ng Israel na ay kanang Iron Dome to protect all the rockets coming in Israel. Israel is very small country, but surrounded by the enemies, which is really against what is the system of land in Israel. So now we have so many. It's not this way. The one I told you that she was also she's also been kanang attacked po siya kay tungod sa about sa war against, because that is to really to provoke for the return of Mashiach. That is a purpose. There is a purpose why the heart of Netanyahu now is hardened, because it is on the way for our redemption. That is very, very for sure. That is on the way for the redemption. For the redemption, I know that it's very, very hard, painful process to come in the coming. We never know, tomorrow, next day, or on the week, months, or in the next year. We will see when will be the very yung grabe nga gubat ng gud ba nga very nakataya tanan ang mga life sa mga brethren nato nga Judah, just to protect the country. Because you know what, when you speak about love, the teaching of Yeshua, love in the Brit Kadasha, dili na mo apply. I'm sorry, it is wrong interpretation. Dili na siya mo apply ni Hamas, ni Abu Damas, sa mga Hezbollah. Dili intaw na mo apply. Kay igmo mo lang i-apply ng lablab nimo, ay kaunon ka gyud. Kaunon ka gyud ka sa mga demonyak na mga kaaway sa Israel. Dili na siya. That's not the way. You try do it with that, you will see how they will eat you, these people. No, they will not look at that love. No, there is no. You cannot show love from these people. You will see that these people are, in other words, they have been totally blinded na sila because of their evil inclination. So, mo na gitawag ang evil inclination, the Yetzer Hara, that is the Satan in Hebrew, the Satan in every human being. We have a Satan in every human being. Whether we like it or not, that is naatay mga because that person, our evil inclination, our flesh is nakabound sa earthly. Mao na siya kontra. Kumingon kag love, what Yeshua said. What he speak about love to your fellow, just to love your fellow, but you have boundaries from your loving them. It is when example mong kagpakita kag love and people abuse you, you have to put boundaries. There is boundaries for that because they will abuse you. So, sige kag be compassionate kaniya, kind kanila, and then they will abuse you. So, what happened? Because that is your attributes, which is the tree of life, the Sefirot inside in us, is not, you are in the side of Kesed, is not balanced. So, you need to have a strictness, the Gibura, on the other side, so that you can be in balance in the middle. Kay og imo kang napuno ka sa kwan, ma-abuse ka. Pero too much po ka sa imuhang ipagka-strictness, and it is too negative na pud ka. Dili na kawana kay, it becomes greedy na. It becomes kanang wala kay
wa kay feeling sa uban, wa kay compassion sa uban. So it must be balanced ni muna siya. That is, when Yeshua speak about love your enemies, feed your enemies, give the right check for your enemies, it's not about to your enemy of Israel. It's not so. It's not that one. Because, kaunon katugid ka. Kung imo nang buhaton ni Abbas, o ni Hamas, o ni sa Hezbollah, sa mga terrorist, kinsa pa na mga terrorist din nga against sa Israel, kaunon jud ka. Wa kay mahimo, ug mahitabo ka lag, pugdili ka mo fight against them. So, there is a reason why Israel today is been in the war, because we are in the last of the Shemitah, and we believe that the last Shemitah, the last Jubilee, and we're entering to the Erev Shabbat for the return of Mashiach. It's a question of time, very short, a minutes of the time nga mo abot ng dapit ana nga point. Watch out. Karon patahi kwa pa medyo di pa is more is the escalation is more more on isag anam na og ka high intense ang escalation sa sa war against Israel. Yeah, and especially to do with the coming election of the US. So now we have to know, because many want Trump to be the president to to lighten the war. Guys, gihapit na gi-assassinate na gani si Trump, pero wala siya, for the grace of God, wala siya madayuni. But kung kana, because the enemy is in out of time, they have said that we are out of time na. You have to know this, nag-count na sila for the 2030. Kasi Trump mo na yung magbabag sa ilang plano, di yun na magpwede. Na yun na. So now, we are at the same time, ang ato ang Shemitah na natanapit sa 5,000 years remain. So this is why we will see what will happen to the next year or tomorrow. We never know. And you know how they are so ilang plan for the 2030, the one world government. That is part. And this is why I said it is the physical, the earthly, and the spiritual. As a believer, we must to be ready with a vessel. The vessel, this is what we have to be in the harmony of in Mashiach, because in John 17, Yeshua is always calling, there is a heavenly temple. There is a heavenly temple that we have to work out sa atong self. Why? Why we have to work out with ourselves, with our character traits, becomes self-centered. It's not self-centered, because that is the word of Elohim. You have to read that it's not so that it is the Jacob's trouble. We have to remember, it's a Jacob's trouble. The Jacob's trouble, what Elohim said, he will end up all nations. He will end up. So, kamo na mag-interpret kung saon pag-end ni sa Elohim ang the Jacob's trouble. But for Jacob and the children of Jacob and Israel will be in correction. I-correct ta, i-chastise ta. In other words, i-chastise ta. Anong i-chastise pa mo ta sa Elohim? Kung nagtinarong ka, wag ka nagkuansin ko. No, we will be chastised because kining ato ang saging physical body. This is we are in the dual entity. The dual entity in us is our Yetzer Hara. Mao na siya ato ang blockage. This is why need yun na siyang i-work out. Kaya og dili ta na i-work out, kinahanglan nga ang rule sa atong life is ang atong nishama in Mashiach. The ruah of the nishama of Elohim in Mashiach. Because kana siya importante na nga, kana siya na build up na siya sa life sa Torah, meditation, applying, kanang mga teaching, ethics of the man na siya, ethics of the Torah man ang nasa Brit-kada siyang gitudlo ni Shaul, ni Yeshua, ni Paul, ni John. Mga na sila, mga pagtulunan na sila nga, siya sa ato ang kuan, ato mga ethics ba, as how do we live as a life in the
as a Torah observant. So it's not just you because Jehovah said that, you follow. No, we have ethics, which is, it is our inner person must be worked out. To be worked out ang atong inner person. Why? Because of our evil inclination who is driven us. And still, even where we still blind from what is in the true identity of who we are before the sin of Adam. This is what Yeshua is working to bring back. Mo na gusto niya i-bring back ang teaching ana nga atong kuan didto na sa sa mga rabbis. You choose rabbi who to whom you want to listen, because you have to know the word of the Brit Kadash, sa mga teaching ni Shaul, ni Yeshua. It's related. Inya na nindot ang ilahang maka-witness ka na mag-uhaw ka pirmi. Kaya nga naman, maminaw ka nun, damo na nung ka magsikik kag paminaw sa mga rabay, hinuhay, because mahinumdum ang kas mga gitudlo nila ni Shaul, ni Yeshua, mahinumdum ka sa mga to. Kaya tungod ilahang, you have to know, si Shaul is learning from the feet of Gamaliel. He is the doctor of the Torah. What is the Torah? The Torah ba? The Torah, what is from the 5 books of Moshe. That is they have a big head from that. Mauna nga karon wa pa gyud sila ablihi kay ngano kinalan ang mga sama nato katong enter sa covenant nga pila pa ta ka tuig sila more than naasa sa alliance sa Elohim 3,500 years silang naa sa covenant sa Torah. Kita bag-o pa lang pila ta 20th century pa ta. So daghan yun ta dapat nga pagtuluan nga paminaw ta kay ngano naa din ha maka-privilege nato na nga makita nato ang mga teaching sa mga rabay na mahirumdum ta sa mga teaching ni Shaul. Makasabot ka kung unsay gipang tudlo ni Shaul, ni Yeshua, makasabot ta kay ngano that is Jewish mindset man na. It is about in the community of Judah. It was first to them, then it is because Shaul is the shalyak of the nation, the Goyim like us, who have been lost and then been scattered nga mga mga nagtudlo kabahin sa the true teaching, the sound doctrine of the Torah. I tell you, gamay ang diha nga level, because mostly nato good kita na-adapt panantat nato ang atong mga teaching sa mga Christianity. Naapa na remove that garbage because it doesn't fit the teaching of Shaul in the Brit Kadash. No, it doesn't fit. Go to the rabbis and you will understand ang ilang mga teaching. Beautiful kana. Sila wa sila kakitag Messiah pero ipaminaw nimo nila. Murag si Shaul naghisgot, nagstorya. Makakita nimo, ma-witness na nimo. I mind you, ma-witness na nimo, magsigik, mag-uhaw jud ka. Kaya nga nung magkalami man na imuhang ruwa nimo, imuhang ni Shama nimo, mag-uhaw man na pirmi. Munang magsigik ka every parsha, o unsay ma-learn nimo. That is niadi ko ana nga point. Ang atong journey is a process man na. Ang journey nato is a process na. Kaya nga kung ikaw mo i-level up ka sa Elohim, sa imuhang spiritually, muagi jud ka og mga pagsulay. Kay mao dunay ang mga nganong paagihuman kay ang mao may filter, ang Torah is filter na nato sa ato ang soul, because mao lagi na sa gitudlo ni Shaul, we have the flesh and the ruah, the spirit of the neshama o Mashiach. Mao na siya dapat nga mo rule in us so that we can kining ato ang magkaharmony na sila. Kay nga naman ka na siya, king man na siya. You have to think kita pong mga atong para po tag king sa ato ang human body. We have to know that we are like also a king. We have our own sovereignty, and that is ruled by the flesh. He is the king of this. And mao nang mention ni Shaul nga nagbattle na inside tungod kay ang usa ang iyang gusto mo nang ingon ni nag-uhaw siya sa pulong pero usahay iyang lawas wala ta nang kuan. Ayaw na sana, relax ang good. Yan na nang kungkuan, yan na magtuntuon, basa-basa din na mga temptation, you know. Wala i-mention diya, mga temptation, di mo nga, i-divert imong thought. Kaya imong nang duha ka entity ni mo, nga ang gusto sa usa, mo ano na siya, mo divert na siya sa laing
kuan i-distract ka ba nga ikaw anya nang gula na sus nakita kang problema si kanon nimo ikaw ugma nya na mangitag asa sa mangitag bugas ani kaugma nya na siya ingana na siya negative ang iyang kuan na negative na siya sa tuang self mo na siya negative na siya pag marulan nimo ang pikas i-driven nimo sa good positive ka with the Torah the imuna of Elohim because shalom na shalom mo bito nang ako I have learned myself nga kana bitong mga argumentation sa unang mangisog jud ko ana karon I have learned about that kasi I have realized nakaton nang gipog ko na realize na ko nga kung ang imuha man ang evil inclination ang imong ngitser haray imong hasatan nimo nga mainit po ba sa argumento ba but you have to cool down because dahil man mura man judgment nimo negative man na siya negative emotion, it's not good ang negative emotion yung maglagot ka sa tao kaya na lagot ka din na mo yung isulti mo na jama na sa istorya na iyan ay mong reaction because you're in the flesh pag ikaw with shalom ka lang relax ka lang so dili nimo angay na imong ano na dili nimo angay mo makigla makiglalis ka nga mauna so the time will tell kung ano ang what will be it will come ang imong mga ipanulti ang Torah it is written if you are the testimony of Yeshua is the spirit of prophecy is a spirit of prophecy you will see na siya beforehand nga mahitabo na kay nganuman ang Torah pag magtuon ka na dili ako moabli na ang Elohim mag-abli nimo ana kung ikaw nagdilinji ka devoted ka sa Torah nagtuon ka sa Torah kana nagdig ka sa Torah about in the Jewish mindset I tell you in the Jewish mindset mabukhan ka na ang dili ikaw mismo ibukhan ka sa Elohim siya magbukhan nimo kung ikaw willing ka mag-uhaw ana siya mismo ikaw willing jud ka mo follow nako o sige then you will have some test in life nga imuhang kanang imuna is been tested na nimo ng mga encounter nimo sa tao ana i-test ka na unsaon nimo imo ba na i-accuse sa imong ang messenger gitawag po ng messenger ng imong mga kuan nimo kana mga ka-encounter nimo mga messenger na sila imo mo accuse ka na no dili na you have to learn nga dili ka mo accuse na and try to protect yourself that is in other words to protect yourself because dili important imong self imo nang imong evil inclination mao na mo react ang imong flesh mo react mo na siya mo react nga maglagot negative ka mura kang ma-absorb kasi ang negativity ba mo na bantayan nimo kay kung ma-absorb kasi ang negativity maglagot ka bisan pag sa imong bana maagi pura nimo nga maglagot ka di jud na mawala but pag masabtan na nimo usa ka butang about evil inclination and good inclination nimo nga the ruwa the flesh na animo imo na siya kay kanang atong evil inclination atong flesh kun na siya earthly na siya di na siya ganahan og kanang magkuhan sa Torah. Wa na siya intended sa Torah. Kuhan na siya, kanang dry na siya. Gusto niya mga earthly things na iyang mind niya, mindset niya. Earthly things lang na siya. Ang atong ruwa, mo na siya, mo na magpirmig uhaw, gusto makibalo sa kuan, mo na siya, ang imuhang, ang other side na to, ang good side na to. Ang bad side na to, mo na earthly. Ang gusto nga ano na siya, maglakaw-lakaw na diri. Asok, mo bito nang ipasirip. Now I understand why we have the separation. Will be a set apart. Is set apart ka sa imuhang sa mga pagans. Dili ka nila, kanang mingle sila mga occasion, sa pa na mga birthday pa na, sa pa na mga paganis, mga festival nila, we separate with why man. Because, na may gitudlo sa Torah nga, ikaw, magpa-separate kasi Elohim is separate yun. Even sa atong thoughts, mag-separate yun ta. Kinalang ato ang good side na to, maon na siya atong i-set apart. In other words, dili ta magpa-apekto sa unsay mga negativity because part na siya sa ato ang journey. Process na nato into, because ang purpose good sa Torah is to bring us into the image of Mashiach. That is the purpose. Ibalik ta, in the image. Because if you know about the bride of Mashiach, then it is the oneness of the two. When we are in the body of Messiah, dili ni siya
deep na siya. Very deep na siya. Lahi ang meaning, pag once na-understood na nimo, when you are a whole, complete being, nga na-master na nato ang, because ikaw willing ka, there is a help of Yeshua. The help of the righteous one, the tzaddik Yeshua, nga ikaw, tabangan ka, na dili ka pasagdan nga, ningkamot ka nga, pabiling dili, kaya di man na nato makayaw, kita lang yun. Ang kuwan na, tabangan ka sa Elohim, nga, imakwan ka, nga maabot sa point nga ikaw willing ka ba ang heart mong gitan sa Elohim nato kung willing ba ta nga mo follow niya no matter what because kining ato ang bad side atong flesh always na siya sa mga materialism, sa mga negative emotion, sa atong mga bati nato nga natay mga bati nga batasan pa maglagot tayo na mga pride nato na part na sa ato ang kuan atong bad side nato. This is why kinahanglan tag ang tree of life, ang attributes from the Sephiroth, kailangan na nato tunan kay ngano para mabalance ta. We are in the middle pillar. Middle pillar ka. And sa yesod mo na si ang kuan na Vav, which is the mediator ni Yeshua. Si Yeshua na, which is from Yosef. Kay si Yosef ni agi man na siya ang mediator na to connect to the spiritual things sa above na kay ang earthly manggod, ang world of Asia is in materiality or the physical world or the earthly world is wala na dihe ang presence sa Elohim, wala na diya. Kita mismo mo lift up sa atong kagalingon. This is why we need the Torah para maka-access ta sa Elohim. And the flow of the abundance from Elohim, the shalom, it will flow kung willing ta magtangtang sa itong mga blockage na to, which is our negativity, which is our fleshy, which is our lust, kana magtangtang taan na, which is our, mao ni pinakalisod na to nga, mao nang ingon si Shaul, work out your salvation with fear and trembling. So, kung mong ingon si Yeshua, love your enemies, it is not about the enemy of Israel, outside Israel, it is our enemy inside of us, kay kana siya wala siya pakialam sa spirituhanon. He doesn't love that. Mao na maghatag o temptation nato nga mapandul ta usahay, di ba? How many times it is written mapandulong sa katao? Di ba? 70 times, di ba? O mubarog na pugka nga na because kana may atong kaaway, ang atong adversary at our hasatan nga maoy mo tempt nato nga kuan. Mo tempt nato nga dili ta mamalaylo ta sa iyang mga pulong kay tungod sa atong usayang mamalaylo ta sa atong self because og ano ta kanang malawas nun ang tao ba. So this is why needed na siya nga about enemy. Ang enemy dili na enemy sa Israel, it's not them because they will eat you. Si Hamas, si Hezbollah, unsa pa ng mga terrorist din ha, taunon kayo ka patyon jud ka, dili na siya mao. Di murag wrong interpretation na sa mga na-encounter na ako. It's not just one person na have encountered but morely on the messianic nga about anang nasuko sila lagi anang makigbatol kay daghan na nangamatay nga mga civilian. Guys, I tell you the word of Elohim is I will end the nations but I will correct, I will chastise my children Jacob and Israel. So watch out who is your true enemy. Our true enemy is our evil inclination, our Yetzer Hara, which is our in us. This why you cannot have kung sa gawas ana may unstable ka sa inside, it will be attracted of mga negativity. But if you're in shalom, you will be attractive of positivity. So you will have that is the way the law of nature, the law of the attraction nga mo work out na siya. It's about science. So nga wala na gitod law quantum physics o mga metaphysics nga wala man natudlo sa kay giseparate man ang religion. We are too religious before. We are fighting but we are not working with our character traits. Our character mga midots na to ba character na to. So that is the Brit Kadasha is about the Musa is like
ethics of life as a Torah observant. So don't don't do that you show love to Hamas, to the terrorists, because you will be dead bull. What na sila pakialam, because they are live in their own interest. And that is also the evil inclination nga. Pag ikaw full o kas imong evil inclination, you will be blinded jud. Mablind jud ka sa kay man earthly ra man ang evil inclination. Yet Sarah is always in earthly ra na siya. Wa na siya pakialam sa way sa Elohim. So this is why magkagulo yun kay, because the evil inclination of ang evil inclination is he is inflicted by the ego, then dit isa wa gyud man pa kay kun man na competition man na siya, kanang evil inclination competition na siya, mo na mo compete. But in the kung ani ka sa good side nato, dili na siya, relax na siya, okay, kanang ano na siya, relax and respect for the others. And but you know, in the way dili na way mo respect kang ikaw gitirahan na kag kanang kuan mga missile din. Siyempre mo protect jud ka di imo ginang ipashut up sila, di ba? So that is all about the physicality, and the spiritual things is fighting in our days. Complex na siya kay ngano, the more we are into the return, the more that we are coming to the return of Mashiach, and people still believing about the rapture. Mind you, you will only encounter more and more the Yetzer Hara. The Yetzer Hara will, that is the, if ang imuhang good side, which is if you are working with the Torah to dig and to learn the teaching of Shaul in the Sod, then it will be applied sa atong life, and it is a filter na. And the more and more pag we are working in the flesh, the more and more mag show up sa iyahang real person. Mag show lang na sa imong real person, and it is earthly, it is fleshy. So it will be painful process. Kay kung kana, the more and more ang evil, ang Yetzer Hara ron ka time is mag siya, the more and more, the more Yeshua will return, the more na ang Yetzer Hara will magka level up na siya, and in us, because it's complex ba? Complex siya. It is in the world, it is also in the because the Shaul lang he's got from the celestial bodies, from the heavenly bodies, from the kining unsa man bodies man po ng government, di ba? Bodies po ng governments, and the earthly bodies po ng earth na sa earth na to, and at the same time the last bodies awa to ang self na to, na po tayo own sovereignty that we have to, kay all the inside is working in harmony siya. So depende kung unsay atong gipa-absorb, atong gikaon, atong gitanaw, atong gipaminaw. If it is all about the Torah, it change po ng imuhang kuana na, imuhang blood vessel nimo na changes ana, which is na changes ana sa ato ang dagan sa dugo nato. Pag sa earthly ka, syempre, ang attractive siya in the earthly is that is negativity mo na, which is not good, because attract lang yapon ka sa mga materialism, which is not in the case of now nga atong kanon, kay we are in the end of the return of Mashiach, that needs a vessel to flow with the abundance of light. And the abundance of light, it is, what is the light? The Torah. We go to learn, and Elohim it is Him will bring us into to go up. It's not us. It is Shaul said that Elohim will give increase if you are diligently seeking and seeking. But I tell you, this is why it's a narrow way. Narrow way yun na siya, kay ang battle man nato in us. So kung yan na sa gawas, war, makita nimo, all is in the earthly. Ang kita pod na magbattle po ng inside nato. Sa inside nato, sa tong thoughts nato, magbattle po na. So this why, in order to have peace, it must start in us. It must start in us. Diba? So we have to learn how to be in our true identity. It is in the image of Elohim, and this is what Yeshua is
is what if we are working with that, is tawag ni siya og labor nato nga atong mga trabaho ba, atong mga labor ba nga dili masayang ba, because that is about our talents to work out, 1 talents, 2 talents, kung unsa nga ikaw mag-give fruit ka sa imong life, because ang Galatians 4, the fruit of the Ruah, mauna siya mahimong mo manifest sa atong life as into the image of Mashiach. Then we will have the redemption, we will have the marriage of the Lamb. That is the marriage of the Lamb when you are in Ihad, because that is in the image of Mashiach, as Shaul said that he will bring us into the image of Mashiach. So that is a very, very powerful teaching nga mao na giingon ni Yeshua nga dili nga ang treasure nga dili nga nobody can steal. Walay makakawat ana, bisag magkawato ni ato ang flesh, walay makakawat ana, kay ngano man eternal man na ang true self nato, which is in the image of Elohim. And the restoration, it is in because into the image of Mashiach. Ang restoration, walay makakawat na, because that is eternal. Oh, di ba? Nindot kayo? Shalom, shalom, shalom.